Si Totong pa, si Totara. Picture taking na kita and then let's proceed to the program. Para makapahuway na sila. May pang-krodo na kami. Okay, representative from Facto family. Okay, ato daw diri sa tubangan. Facto family representative isa paliho. Dali na, dali na. Representative sa Facto family isa. Okay. Representative sa Magtanong family. Why? Wala. Tuto dua ara, pro. Ay, tuto dua. Tuto dua. Okay. Tuto dua dire. Okay. So makita na ni Nene. Balay. Ikaw ka, naisap naman ang ay, ari gali tayo. okay. So let's proceed na sa paghatay sa ilang mga cash. Okay? So okay. Sashang King and Queen. Matakot ito pag si anong lalim. Wala sing ma-video. Okay, si Beng, dali din. Amon mo lang na siya, oh. Naka-video na siya eh. Once na naka-red, nasa naka-video. Oh. Cut na. okay. King, takot. Ay, okay. And the two. Okay, King. Okay, ang ato niya, King. Okay. Idug-idugan ng mga white lady. Ay, mga white lady, idug-idugan mo. With our cash prize, okay? 1,000 pesos para sa King, 1,000 pesos para sa Queen. Okay. Okay. Tagang-ilaw ang mga... Dari ka mo, dapit. Okay. Okay, ang ilang na crown, itakod ni Doc. Saan crown? Ang crown sa Queen. Okay. Grabe ba sila? Ay, ang corsage pa. Krambutan, tanakan. Okay. Wak mo? Okay. First runner-up. Okay. Ang cash. Si
nasa bangkos. Okay. So, okay na ang cash prize, no? So, second runner-up, Kiss Ryan and Daday. Okay, tinatawagan ko si Jojo at si Maymay magtakot ng chance of second runner-up. Jojo and Maymay. Wala na pamati. Wala na naging yan pati unto. Okay. Third runner-up, si Joy and Catherine. Sash to be pinned by... Okay, sash to be pinned by Tata and Kato. Okay. So with our cash prize. Okay. 1,000 lang. Picture taking na kita and then let's proceed to the program. Para makapahuway na sila. May pang-krodo na kami. Okay, representative from Facto Family. Okay, katulad rin sa tubangan. Facto Family representative isa, paliho. Dali na, dali na. Representative sa Facto Family isa. Okay. Ang mga gwapa. Representative sa Magtanong Family. Why? Wala. Tutudwa, ara, pro. Ay, tutudwa. Tutudwa. Okay. Tutudwa din eh. Okay, so